How to read vernier caliper. May duha ka takosta nga dapat nato nga ilista ang vernier scale. Mao ang takos nga makita nato sa galihok nga part sa vernier caliper ug ang main scale nga fix. Isipon ang mga linya gikan sa 0 sa main scale hantod sa 0 sa ato nga vernier scale. Okay, so may 916 sa main scale. Sa ato nga vernier scale, pakita na to ang nagtunong nga mga linya sa main scale ug sa vernier scale ug isipon pila ka linya. So may 5/128, no? Hindi sa ato nga vernier scale. Then gamiton na to ang pag-add sa fraction. 72 plus 5, so 77/128 inch ang ato nga takos. Daghang salamat. Please subscribe.